guys. Mahon tong guide karon guys ha. Pang older na siya. So pick up na lang mo guys kung asa gusto ninyo. Inyo kung ma-pick up man mo sa number dari. So kuha na lang i-slide na ninyo ang tumi-tumoy lang ha. For example 3 6 2. I-slide ninyo ng kuan. Tumoy lang 3 6 1. Anan pa slide guys ha. Balik tumi-tumoy lang ipag-slide ninyo. Ay lang itong ilabta. So kana mo sa double sabay na lang. Sinama ko sa naman sa double. So dali guys, kini dire atong guide. So ma-pick up lang mo dire. Duha dari, isa dinhi. For example, kung atong kuan 3 2 0 o 3 5 3 or 2 5 0. So ano lang bagwa guys ha. Duha diri, isa dinhi. So kamo na bahala guys kung asa gusto yung number niya. Kung namo niya ko sunada, so kamo na lang magkuan pick up. Basta kani guide siya. So kana lang guys, thank you.